ইকবাল ভাই, রহিম ভাই, ও আলামিন ভাই কই রে? আর আলামিন ভাই কম আছে না? চলো ইতনাও কত উপর উঠতে উঠতে আমরা আসো দেখা যাক সবাই, আপনারা সবাই देखें बहुत ऊंचा आ गया आप लोग देख लो ठीक है। अभी टाइम पास गया इसके लिए बहुत धूप है, अभी बहुत धूप है उन्हें ऊपर जा गया लोग अपने कितना ऊपर जा भाई कोई आवाज करने का भाई हम लोग बहुत ऊपर आ गया, उधर नीचे मेला चल रहा है, आप लोग को जूम के दिखा रहे वो देख लो। देख लो हम लोग रहते हुए शहर में, नीचे गाड़ी चल रहा है, लोग चले जा रहे हैं, मैं इधर पहले मतलब कभी भी नहीं आया इधर तो बहुत बार आगे हो रहे। फाइनली हम लोग आ गया, उन्हें बहुत ऊंचा आ गया, जल्दी पहुंचने वाली है तो आगे तक ज़्यादा क्या हुआ ठीक है। हम लोग के सामने ये हमारे सामने 3 आदमी आया, अलाइम भाई किसी कौन ना हाय भाई कौन मैं पेज यूट्यूब में ये वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे और फेसबुक पेज में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, इसमें लाइव भाई देखता हूँ। मेरे को नहीं इतने हिंदी नहीं आता है, मैं बंगाली है भाई, ये लोग को सब हिंदी आता है, आप बंगाली आते हैं क्यों? हम लोग को साथ में रहते हैं इसके लिए बंगाली सीख गए लोग भाई। किधर ऊंचा आया देख लो भाई, नीचे इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मतलब बंगाली में मैं बता रहे আমি অনেক উপরে উঠছি ভাই, দিচ্ছেন অনেক উপরে পাহাড়কে উপরে উঠছি, নিচে পুরো বিল্ডিং আর বিল্ডিং ভাই দেখে আপনাদের দেখতে হতো ভাই, আমি কোনো মিথ্যা কথা বলছি না, কিছু মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলে আপনার দেখাই মাস্টার দেখায় না, যে আমি দেখাতে আমি রিয়েলি করতে পারছি। নিচে রেল রাস্তা আছে, রেল স্টেশন, আর নিচে এখানে মেলা হবে, এখানে নিচে মেলা হচ্ছে, আপনাদের রাতকে দেখবেন, আর নিচে এখানে গাড়ি চলছে ভাই, আমাদের আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, দেখা আপনারা দেখেন, আপনাকে বলছে দেখাচ্ছি না, আপনাদের গাড়ি দেখেন, গাড়ি চলতেছে কিতনা নিচে উপর গাড়ি, কসমকে একটা যদি একবার যে বাঙারে পুরা এটা পুরো নষ্ট হয়ে ভাই এরকম, কিন্তু এখানে এগুলো ভাঙে না, কত বৃষ্টি হয় ভাই এখানে ইন্ডিয়ার মধ্যে, আমি যে যেতে এখানে অনেক বৃষ্টি হয় ভাই। তো আমরা আসি আরও উপর 10 গাছি কাছাকাছি, এই পাহাড়টার নাম হচ্ছে মুমরা পাহাড়, আমরা যে জায়গা থেকে এই জায়গার নাম হচ্ছে মুমরা, পাহাড়টার নাম মুমরা, দেখুন কি अच्छा अपने आ रहा गाइस नहीं है कत बार ऐसा करना है 2 बार हो गया। आप अलाइम भाई आप कितने बार आए इधर? 100 बार माशाल्लाह, ये तो बहुत पुराना आदमी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का तो आप इधर में इधर कितना बार आया रहीम भाई? रहीम भाई रहीम भाई अब इधर कितना बार आया? मैंने फर्स्ट टाइम आया। क्या बात करे, ये आदमी बोलो 100 बार आया, 100 मरतबा हो गया आदमी। इधर देख लो ना, कैमरा में देख लो आप। और इसमें खाने के लिए तो अपन को कुछ नहीं है, इधर देख लो, ये द्वारा का खाने के लिए ये बहुत मस्त चीज है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये बहुत मस्त चीज है। हाँ, उसमें अपन को इधर रहने के लिए जंगल हम लोग आगे जाके देखते हैं आगे क्या है, थोड़ा लिया और आगे जा रहा हूँ देखने के लिए। आज जलाना पड़ेगा तो जानवर के बाद किया बाबा कितना। ये दरगाह का नाम क्या है?
दरगाह का नाम वो तो इधर लिखा हुआ है। हम लोग को तो नहीं देखा हल्का कहा इधर तुम इधर दरगाह है इधर गुड़ा है ये गुड़ा। घोड़ा नहीं है, गाधा है। अरे गुड़ा है गादा नहीं है खड़ा है। गुड़ा है नहीं गादा है इधर तो लोग को कितना बात कर रहे भाई कबूतर है ছাগল বাগান সব है इधर ছাগল আছে কবুতর আছে সব দিয়ে আছে বুঝছেন বুঝছেন ছাগল আছে না बकरी बोलते पूरे है क्या देख लो ना वो है ना वो रोहिम भाई देख लो देख लो ফাইনালি আমরা এখন আবার চলে যাচ্ছি ওখানে নামে যাবো দেখেন দেখতাম আগে জানি और क्या तो আমি এখানে হিন্দু আমার চ্যানেলটা এখানে চালু করলাম এই কারণে हिंदी में बात करने वाला मैं तो इतना मेरे को हिंदी नहीं आता तुरंत आता है भाई ये लोग को सब लोग को आता है देख लो यह हमारा बॉस है उस्ताद सेट है और सेट कुछ बोलो अपन सोच रहे हैं ऐसा इतना अच्छा झाड़ है, पहाड़ का ऊपर पानी बहुत अच्छा है, इसके पत्ते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह का कुदरती है। ये पत्थर ने है ना पानी सोच के रखा है और ये झाड़ ने धीरे धीरे झाड़ को पानी वहाँ से मिलता है। अच्छा इसके से हरा भरा हमेशा खूबसूरती में रहता है। अच्छा तो अब कुछ बोलो अबे झाड़ हम लोग इधर आए इधर आप लोग कैसा लगा कुछ फल फूल बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी सेट का 2 फोटो खींच के दो इंशाल्लाह के अंदर तो इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। दरगाह भी अच्छा है, घूमना भी बहुत अच्छा हुआ, फिर इधर पेरू भी खा लिया, के लिए हमारा ये सफर इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो अपना कैसा लगा इधर भाई आलम भाई हम तो बता दिया ना। अब पहले बात आप भी इतने तो घुमाए कैसा लगा आप लोग के इधर ठीक है बता रहे बताओ ना अरे सब मजा मस्ती कर रहा है डायरेक्ट बोलो ना जवान से बोलो एकदम मियाँ 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 क्या मियाँ मियाँ তো আমরা অনেক ফাইনালি আমরা উপর থেকে ঘুরে ফিরে হলে ওখানে আমরা চলে যাবো ইগা কোন সম্রাট ভাই हाँ हाँ আর যে গেলে সম্রাট ভাই ইগা কোন मेरा नाम इकबाल है। डॉक्टर आलमीन ইগা হলো ডাক্তার আলমিন কোন ডাক্তার কোন নাম আছে কিন্তু কামন নাই বুঝছেন এটার নাম আছে কোন কামন নাই ইগার ডাক্তার আলমিন ডাক্তার টাইটেল দিছে কোন কামন নাই আপনারা কোন পেটের কোন সমস্যা হবে আমরা এই বাইরের কাছে যাবেন ইনশাআল্লাহ ভাই ঠিক করে দিব रहीम शेख ইগা হলো রহিম ভাই আমরা কোন শেখ प्रोफेसर কোন শেখ मैं तो कोई शेख नहीं हूँ আপনি কোন से शेयर के शेयर ना दोस्तों बॉयज That's the wrong number. তো আমরা অনেক নিচে আসি গেছি তো আমরা সবাই নাচে চলে যাব তো অনেক উপর সে নামছি তো দেখা যাক কতটুকু যেতে পারি আপনাদেরকে প্রথম ব্লগে আমি কোনো সময় ব্লগ করি না ভাই বুঝছেন ইনশাল্লাহ প্রতিটি ব্লগ করার জন্য চেষ্টা করব আপনাদের জন্য তো দেখতে সব চলে যাচ্ছে ওরা তো অনেক উপরছে আমরা নামে গেছি দেখছেন আরো মানুষ কত নামতেছে অনেক উপরছে ভাই এরা অনেক উপরছে নামতেছি কতক্ষণ লাগে জানি না ভাই দেখতাম কমে আমাদেরকে পুরো 1 ঘন্টা লাগছে ওঠার জন্য এটাকে নামতে মনে হয় ভাই কম কি কম 40 মিনিট লাগবে এখানে তো দেখতাম আগে যাক উঠবার সময় ভাই এমন কষ্ট লাগছে ভাই গরম যাইছে ঘাম যাইছে ভাই এখন নামতার সময় অনেক এনজয় আছে মজা লাগছে যে ভাই বাতাস কি বাতাস ভাই বাতাস বুঝলি প্রথম লাগতে এখানে শুয়ে থাকবার জন্য ভাই এখানে এরকম বাতাস আপনারা যদি একটা মুমরা পার উঠেন কসম কি আপনার নামতে মনে চাবে না এখানে পারের নাম হতে জানি এখানে মুমরা পার আমরা নামতেছি ওরা এখান থেকে উঠতেছে ও দেখা যাক নিচে কি ওখানে জালো আনে তো রে ভাই তারা কেমনে আটতেছেন ভাই দুপুর আমার ফালাই চলে কি আগো ভাই খারাপ না ভাই হ্যাঁ খারাপ না ভাই তো আমি দূর থেকে দেখা যাক কি হনে ভাই ভাই অনেক ডর লাগতেছে এগুলো বুঝছেন ভাই এখন কি আসে না ভাই এখানে আমি
আসি গেছি ভাই। তো আমরা অনেক নিচে আসি গেছি, তো আমরা এখন চলে যাব। এই আর কিছুক্ষণ পর আপনার নিচে পুরো নিচে যাব। আপনারা আপনাদের সঙ্গে থাকেন। আজকে ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনারা আমাকে সাপোর্ট করবেন, ঠিক আছে? ইনশাল্লাহ ভালো ভালো ভিডিও নিতে আসবেন আপনার জন্য, ঠিক আছে? দেখা যাক আগে নিচে কি আপনি যাবে, নিচে সব লোক তারা যাবে নিচে। তো ভালো লাগলে আমার পেজটা ফলো দিবেন, ফলো করে রাখবেন সবাই ইনশাল্লাহ। আজকে ভিডিও শেষ।